आज ओडिशार दक्षिणांचल एवं विशेष करिकी अविभक्त कोरापुट जिला ये अविभक्त कोरापुट जिला अंचल स्वास्थ्य क्षेत्र में आज निश्चित भाव में आम सरकार या अधिक फोकस करिसेंती। कोरापुट जिलार यही सदर महकुमा ठारे प्रतिष्ठित होइतिबा शहीद लक्ष्मण नायक हॉस्पिटल ता सहित मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रो जो नूतन बिल्डिंग जोटा कि 650 शଯ୍या विशिष्ट ताहार आज उद्घाटन करागला। से 280 कोटी टंका खर्च करा जाइछि। ये प्रथम फेज रे एवं द्वितीय फेज रे मध्य जहाँकि गोटे एक ताकू ये हॉस्पिटल संगरे कैंसर हॉस्पिटल मध्य गोटे प्रतिष्ठा होगापी जाउछि एवं अन्यान्य जो आनुषंगिक जो प्रतिष्ठान गुड़िक ये कॉलेज प्रीमिसेस भितर हवापाई जाउछि। प्राय 330 कोटी टंकार एथिरे बजेट रे प्रावधान अछि। ता आगामी दिन में खूब शीघ्र ताकू मध्य पूर्णांग करा जाई परिबो। आहु एथिरे ये नुआ हॉस्पिटल रे जो प्रकार आमर व्यवस्था करा जाइछि भित्तिभूमि सहित एथिरे नुआ जो आधुनिक चिकित्सा जो सिस्टम रे करा जिवो तार समस्त व्यवस्था करा जाइछि। सेतिरे ऑक्सीजन प्लांट मध्य करा जिवार व्यवस्था या भितर अछि एवं एक कॉलेज एवं हॉस्पिटल को डाक्तर पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिंग स्टाफ अन्यान्य जो कर्मचारी अछंती ताकू पूरा करा जिवो। सेतिपाई आमे प्रथम पर्याय रे डाक्तर एवं किछि पैरामेडिकल स्टाफ आमे देइछु। द्वितीय पर्याय रे भी मध्य आमे देइछु एवं तृतीय पर्याय रे जोटा आगामी 2 मास भितरे या जो डाक्तर मानकर पदवी खाली अछि डेंटिस्ट मानकर पदवी खाली अछि ताकू भी पूरण करा जिवो एवं ता सहित जो भित्तिभूमि क्षेत्र में जो गुड़िक अभाव अच्छी ताकू भी खूब शीघ्र या आमे पूर्णांग करिया पई जाउछु। विशेष करिकी एथिरे आज मु कहिया पई चाहूची जे विशेष करिकी 2014 मसीहा पर ठारू जेतेबेले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ए देशर नेतृत्व नेले से दिन ठारू स्वास्थ्य क्षेत्र में भित्तिभूमि को प्राधान्य देवा चिकित्सा क्षेत्र में जो लोक माने दारिद्र्य सीमारेखा तले अछंती अपहंच अंचल अछंती से अंचल लोकों को मध्य चिकित्सा रे सुनिश्चित करिवार जो प्रक्रियाकरण आरंभ करले एवं से दिन ठारू आज ओडिशा रे मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल व्यवस्था को पर्याप्त आज करा जिबा पई आज तांकरी तत्वावधान रे यह चली। आज ओडिशा रे 12टी सरकारी मेडिकल कॉलेज अछि एवं यह सहित मध्य आहुरी 4टी नुआ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल करिया पई 4टी जिल्ला रे चलित वर्ष बजेट रे एथिरे घोषणा करा जायछि एवं तार आर्थिक व्यवस्था मध्य करा जाउछि। एगुड़िक हला जो नुआ 4टी हॉस्पिटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल हेबो ढेंकानाल जगतसिंहपुर भद्रक एवं यही अविभक्त कोरापुट जिलार नुआ जिला होइतबा अपन नवरंगपुर जिला। एणु निश्चित भाव रे एथिरे आगामी दिन में संपूर्ण भाव रे केंद्र सरकार जो योजना अच्छी आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित गोपबंधु जन आरोग्य योजना जोटा कि राज्य सरकार मिलित ये कोलाबोरेशन रे होउछि एवं ताहा सहित मध्य 70 वर्षर ऊर्ध्व वयस्क लोक मानकर पई आयुष्मान वयोबंधन योजना एथिरे संलग्न करा जाइछि जो थिरे कि 70 वर्षर जो बुढ़ा बुढ़ी लोक माने अछंती समानकु मध्य स्वतंत्र भाव में एक कार्ड दि जाए तांकु मध्य 5 लाख टंकार चिकित्सा मागणार सुविधा देवार ये व्यवस्था आज डबल इंजिन सरकार द्वारा यह जहाँकि किछि वर्ष पूर्व बंद होता गत सरकार ताकू करू नथिले अनेक रोगी से वंचित होती आउ ताहा आज पूरण हवा पई जाउछि। यह माध्यम रे आम राज्य रे प्राय 3 कोटी 40 लक्ष
अर्थात 80% लोक उपकृत हवा पाई जाउछंती एवं समानक भितरु मध्य एबे जेबेठारु ये योजना आमर लागू करागला 3,91,000 हिताधिकारी ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 900 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବେସିକାଲି ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସରକାରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରହି ଆସୁଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସମତୁଲ ବିକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କହିବା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କହିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଓଡିସି ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ତାକୁ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ହେଇସାରିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଡ଼କ, ସେତୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଏ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗତ ପରବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦାବି ଥିଲା, ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 19ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପ ବି ଅଛି, ସେଥିରେ ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଏ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଜବ୍ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଥର ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତା କଥା ଏଠି ଆସିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମତୁଲ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।